Viraj Bigari. Today also we are in profit and loss. We are going to solve the problems on profit and loss. हामीले योभन्दा अघिल्लो लेसनमा प्रफिट एन्ड लसको बेसिक धारणा र केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौँ र आज केही फरक खालका प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै आजको लेसनलाई हामीले एन्ड गर्नेछौँ। The first question is like this. Two articles were sold for Rs 7,980 each. दुईटा आर्टिकलहरूलाई प्रत्येकलाई 7,980 बेचियो। The first one was sold for Rs 10% gain and second for a loss of 10%. पहिलोमा 10% प्रफिट गरेर बेचियो भने दोस्रोमा चाहिँ के गरियो 10% लस गरेर बेचियो भने find his gain or loss on whole transaction. त्यो दुईटै आर्टिकल्सहरू बेच्दाखेरि होल ट्रान्ज्याक्सनमा नाफा भयो कि पर्सेन्टलाई घाटा भयो भन्ने कुरा हामी फाइन्ड आउट गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भावनाहरू दुईटा केसेसहरू छ, दुईटा आर्टिकल्सहरू छ। सो वी राइट इन टु डिफरेन्ट वे, आर्टिकल 1 for article 1 for article 2. We will solve in this way. Okay, let me write the given things. Okay, for article 1 for article 1, here for article 2. Okay, in article 1, the article 1 were sold for Rs 7,980. The selling price of this article is Rs 7,980. The selling price of the article 2 is also same. दुईटैलाई कतिमा बेचेको 7,980 मा बेचेको. So here also selling price is Rs 7,980. But कसैले के गर्छ भने पहिलो आर्टिकलमा 10% नाफा गर्छ र दोस्रो आर्टिकलमा चाहिँ के गर्छ 10% घाटा गर्छ. So here he has made profit. Profit equals to 10%. Here loss is equals to 10%. यहाँ फेरि के गरेछ घाटा गरेको छ. अब तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि आर्टिकलमा 10% नाफा गरेर 7,980 मा बेचिन्छ भने त्यो आर्टिकललाई कतिमा किनेको होला भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ हामीले. We are going to find out the cost price of this article. Also here, कुनै पनि आर्टिकललाई 10% नाफा घाटा हुने गरी बेच्दा 7,980 मा बेचिन्छ. यो 7,980 मा बेच्दा के भइराछ 10% घाटा भइराछ. Here also we are going to find out the cost price of this article. Okay, both articles हरुको cost price निकाल्नु सबैभन्दा पहिला. Let me do. Okay, we know we have CP equals to what? SP into 100 by 100 plus profit percent. Okay, what is SP? We have 7,980 times 100 upon 100 plus 10. That equals to 79800 over 110. 0 cancel. Now let me do this. 11 ones are okay. 4.55. The selling price of this article is CP is equals to Rs 7,254.855. The cost price of this article is like this, 7,254.55. Okay, let us find the cost price of this article too. The selling price of this article is 7,980 and there is loss percent 10%. Okay, we have CP equals to SP into 100 by 100 minus loss percentage. Okay, using this formula we find cost price of this article.
CP equals to 7980 times 100 over 100 minus 10%, that is 90%, equals to 798000 over 90, that equals to 6.67. The cost price of this article 2 is 8,866.67. Now, we are going to calculate the cost, profit or loss in a whole transaction. Okay, in 2 articles. Okay, what is the total cost of the 2 articles? Now, this is the cost of 1 article and this is the cost of the another article. Let us find the combined cost price of the both articles. Okay, total CP. Total CP is equals to, what is the total CP? 7254.55. 7254.55 plus 8866.67. That equals to, total CP is equals to 16,121.22. This is the total cost price of these 2 articles. In a similar way, let us find the total selling price of these 2 articles. This is the selling price of this article and this is the selling price of this article. What is the total selling price here? Total selling price is equals to 7980 plus 7980. Okay, RS 06951. Okay, 15,960. Look, दुईटा आर्टिकल्सहरुलाई कतिमा किनेको हो? 16,121.22 मा किनेको हो। अनि त्यसपछि हामीले कतिमा बेच्यौं? 15,960 मा बेच्यौं। What happened here? के भयो? हेर्नुस् त, तपाईहरुले किनेको भन्दा बेचेको मूल्य के छ? थोरै छ। लस भयो। Let us find the loss percentage. Find his gain or loss भनेको थियो। अहिले हाम्रो यो ट्रान्ज्याक्सनमा लस देखियो। That is why we are going to find out the loss percentage. Loss percentage equals to loss amount upon CP times 100%. Okay, how we find out the loss amount? CP minus SP. That equals to CP minus SP upon CP equals into 100%. What is the selling price? 60,121.22 minus 15,960 upon 16,121.22 times 100%. Okay, that is equals to, okay, that is nearly bigger than 1%. Nearly bigger than 1%. You can use your calculator to calculate this. That is nearly bigger than 1%. That we can try 1% here. Okay. Okay, we can try approximately. Okay. You value say 1% भन्दा केही बढी हुने हुनाले मैले चाहिँ ब्राकेटमा के लेखेँ त approximately लेखेँ विद्यार्थीका लागि। ओके, भनेपछि दुईटा आर्टिकल्सहरुलाई 7,980 इचमा किन्दाखेरि र एउटामा 10% नाफा हुँदा र अर्कोमा 10% घाटा हुँदाखेरि टोटल ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ लस हुँदो रहेछ। कति पर्सेन्ट लस हुँदो रहेछ त? 1% लस हुँदो रहेछ। कति मिनट भयो? Okay, dear students, we are in the second question of the lesson. The question is like this: a man sells an article at 5% above its cost price.
क्वेसन अलिकति बढी डिफिकल्ट टाइपको छ बाबु नानीहरू, अलिक बुझ्न गाह्रो चाहिँ छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट आरएस 5% एबोभ इट्स कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस जति छ त्योभन्दा 5% बढीमा बेच्छ भनेको छ। If he had about 5% less what he paid for it, जतिमा उसले किनेको थियो यदि त्योभन्दा 5% लेसमा किनेको भए and sold it at RS 2 less, जतिमा बेचेको थियो त्योभन्दा 2 रुपैयाँ लेसमा बेचेको भए, किनेको मूल्य भन्दा 5% लेसमा किनेको र बेचेको भन्दा 2 रुपैयाँ कममा बेचेको भएदेखि he would have gained 10%। त्यसो गर्दा चाहिँ उलाई फेरि के हुँदो रहेछ, 10% नाफा हुँदो रहेछ रे। Find the cost price of the article. We need to find out the cost price of the article. Let me start from here. Okay, the solution. हामीले a man sells an article at 5% above its cost price. जति cost price छ त्यो भन्दा 5% बढाएर बेच्ने कुरा भएको हुनाले let us suppose the cost price be x. Okay, let CP of a article be RS yes. उसले कतिमा किन्यो आर्टिकल्सलाई, हामी सपोज गर्यौ यक्स मा किन्यो र अब उसले के गर्दैछ, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% एबोभ इट्स कस्ट प्राइस। अब यो भन्दा उसले के गर्दैछ, 5% बढीमा बेच्दैछ। दैट इज व्हाई दैट 5% इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टु 5%। व्हाट मे बी द सेलिङ प्राइस? तपाईसँग कस्ट प्राइस छ, प्रॉफिट पर्सेंट पनि छ भनेदेखि हामी के निकाल्न सक्छौं, सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौं। लेट अस फाइन्ड आउट सेलिङ प्राइस। SPB CP प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अफ CP गरेर हामी के निकाल्छौं, सेलिङ प्राइस निकाल्छौं। भनेपछि कस्ट प्राइस चाहिँ कति छ, यक्स छ, यक्स प्लस 5% अफ यक्स गर्दा कति भयो त, 5 times 20 that equals to 21 x upon 20. What is this? 7 price. कुनै पनि आर्टिकललाई हामीले 5 रुपैयाँमा किन्यौं र 5% यसरी x रुपैयाँमा किन्यौं र 5% प्रॉफिट गरेर बेच्दाखेरि हामी त्यो आर्टिकललाई कतिमा बेच्न सक्छौं, 21x upon 20 मा बेच्न सक्छौं। अब हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ त। If he had bought 5% less what he paid for it, यदि उसले तिरेको त कति हो त, यक्स हो, यो भन्दा कति कम तिरेको भएदेखि 5% कम तिरेको भएदेखि, now new cost price, we are going to find out the new CP of the article. Okay, now new CP, yes, new CP of article is 5% less than this. Okay, what is 5% less than this? X minus 5% of X, that equals to X minus 5 by 100 by X, that is 20, that is equals to 20x minus x, 90x by 20, 19x by 20. He bought 5% less what he paid for it and sold it at RS 2 less our credit. This is the selling price when 5% profit is happening. यो 5% प्रॉफिट हुँदाखेरिको सेलिङ प्राइस हो। यदि यो भन्दा पनि कति थोरैमा बेचेको भएदेखि ₹2 लेसमा बेचेको भएदेखि, नाउ लेट अस फाइन्ड द न्यू सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल। न्यू सेलिङ प्राइस, न्यू SP अफ आर्टिकल इक्वल्स टु पहिला उसले कतिमा किनेको हो, कतिमा बेचेको हो, 21x by 20 मा बेचेको हो। यो भन्दा कति कममा बेचेको भए, 2 लेसमा बेचेको भए,
भनेपछि 21x by 20 minus 2. This is new selling price and this is new cost price. यसो गर्दाखेरि what happened here? त्यहाँ के हुन्छ? He would have gained 10% profit. उसले चाहिँ 10% नाफा गर्छ भनेपछि अहिले यसो गरिरहँदाखेरि के भइरहेछ? 10% प्रफिट भइरहेछ. That 10% profit is happening in yours. भनेको अर्थ, now can you please find out the profit from here with new CP and new selling price? Yes, obviously. PROFIT, profit amount. Profit amount is 21x upon 20 minus 2 minus 19x by 20. 19x by 20. You can just simplify this. 21x by 20 minus 19x by 20 equals to, okay, 2x by 20 minus 2, that equals to x by 10 minus 2. This is what? Profit amount. Also, what is 10% of x? This is also profit amount. Again, the profit amount is 10% of the new CP of the article. So, 10% of 19x by 20. That equals to 10 over 100 times 19x by 20. This equals to 19x by 200. This 19x by 200 is a profit amount. Also, x by 10 minus 2 is also profit amount, happen in the same article. So, they are equal. These two profits are equal. Here, what we can say? X by 10 minus 2 is equals to 19x by 200. Or that equals to x by 10 minus 19 by 200 is equals to 2. Now we can simplify it. The LCM is 200. Then we can find the value of x from here. Therefore, x is equals to 400. This, what does this x mean? X भनेको के हो? The CP of the article. त्यो आर्टिकल को के हो त? कस्ट प्राइस हो. तो हामीले निकाल्नु पर्ने पनि के छ? Find the cost price of the article निकाल्नु पर्ने छ. भनेपछि त्यो आर्टिकल को मूल्य कति पर्दो रहेछ? 400 पर्दो रहेछ. ओके, प्यारा विद्यार्थी बाबु नानीहरु, यो क्वेशन चाहिँ यो एक्सरसाइज को अलि डिफिकल्ट क्वेशन्स मध्ये एउटा क्वेशन्स पर्छ. त्यसर्थले यस्तै खालका प्रब्लमहरु तपाईहरुले आफ्नो टेक्स्ट बुकबाट खोजेर र घरमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु. हस्त।